ko katuig nga nalaming sa sex sa akong bana. Apanwa na ko damha. Nga usa ka tricycle driver di ay ang makapabalik sa akong gana sa kama. Maayong gabi kanimo DJ Sam. Isa ko sa tagasunod sa imong programa online. Pakitago na lang ko sa akong tinuod nga pangalan ug tawgan na lang ko og Claudia. 54 anyos na ko og laking negros, DJ Sam. Dunan ako ibana og usa ka anak. Dugay na pud mi nga minyo sa akong bana. 30 ka tuig na. Hinuon malipayon man mi sa akong bana, DJ Sam. Buutan kaayo siya. Nagaintrigo pud siya tanan niyang kita nga rikanako. Dati pareho ming dunay trabaho. Apan karon, siya na lang DJ Sam og nag-star na lang ko sa among bay. Pero wa siya reklamo ana. Sa ako nang gikaingon, buutan kaayo ang akong bana. Atimado kaayo pod nako siya DJ Sam. Pero ambot ba? Pag-abot man gud sa sex. Bisan og ingno nato nga wa man untay problema. Kay bigay todo man ang akong bana aron nga malipayon lang ko. Apan wa jud. Nawad-an jud ko gana sa iyaha DJ Sam. Mutuo sa dili, maabot na pod sa 5 ngadto sa 6 ka tuig nga wa na mi ana-ana sa akong bana. Kay di gani ko ganahan. Kapoy. Siguro tungod pod kay daghan kay trabaho sa among bahay. Wa man pod noon siya reklamo about ni ana DJ Sam. Kay ang importante